जुदा-जुदा मथा क्लाब जत थानसा के सिबे खलाके हास्ते थैनि बियाल आसक नगजागलाक हदानि बागै मुंसासक खलाके हनखाय आबनो जतन स्ले कतर कक्तिशाला कैलासर केंद्रीय विद्यालयनि कसाम रत्न थिरुंनि शिबिर शाखा समाज कल्याण समाज शिक्षा मंत्री तिंकराय कैलासर उन्नति कलाक्षेत्र खलाइजाखा शिबिर थिरुंनि शिबिर मानजाखा मंत्री तिंकराय नकारिबो पुरपरिषदनि चेयरपारसन चपलारानी देवराय डॉक्टर सन्दीपन भट्टाचार्य डॉक्टर दयपायन राय डॉक्टर पापिया सिन्हा एलामनिनि आचुफां राजीव देव कैलास शहर ब्लाड डोनर्स एसोसिएशननि आचुफां अनुपम पाल शिबिर खरक चिबरि थिरलाके आसालो मंत्री थेनेरनो खाबाचारखा রক্তদান মহৎ দান আমরা সকলেই জানি, কিন্তু রক্ত খুব একটা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের রাজ্যে 40 লক্ষ মানুষ, আমাদের রাজ্যে 2000-এরও বেশি এনজিও কাজ করে, আমাদের রাজ্যে হাজারো ব্যবসায়ী অর্গানাইজেশন কাজ করে। সেই সংখ্যাটা কম নয়। আমরা যদি সবাই মিলে সহযোগিতা করি, সবাই মিলে রক্তদান শিবির করি, তাহলে খুব একটা রক্ত সংকট হওয়ার কথা নয় আমাদের ত্রিপুরা।